Gracias, viva España. Adjet en persona Christi Capit is acting the person of Christ. Asignación, assignment. Haz una lista de palabras importante para tu profesión. Fe, faith. Integridad, integrity. Liderazgo, leadership. Educación, education. Disiplina, discipline. Compassion, compassion. Sabiduría, wisdom. Servico, service. Comunidad, community. Moralidad, morality. Gaya, guidance. Curriculum, curriculum. Mayordomia, stewardship. Espiritualidad, spirituality. Respeto, respect. Haga una lista de palabras importantes para sus inversiones, granjas y propiedades. Riesgo, risk. Responsabilidad, accountability. Administración, administration. Desempeño, performance. Honestidad, honesty. Ganancia, profit. Recursos humanos, human resource. Gestión organizacional, organizational management. Sostenibilidad, sustainability. Valor, value. Prioridades, priorities. Transformación, transformation. Mejora, improvement. Impacto, impact. Flexibilidad, flexibility. En la esperanza sinodal, en Cristo, Mark Jim C. Preselias, gracia, mabuhay.